السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ছাত্র আমার সাথে আপনাদের সামনে পরিচয় করার জন্য দাবিদার করেছে ইনশাআল্লাহ একটু নাশিদ পরিবেশন করব হাসান হাবিবকে নিয়ে আশা করছি শুনবেন আর যারা উর্দু ভাষা বোঝেন অথবা হিন্দি বোঝেন তারা আশা করি মজা পাবেন। दस्तार की बड़ी शान देखिए दुल्हा बने हाफिज़ कुरान देखिए दस्तार की बड़ी शान देखिए दुल्हा बने हाफिज़ कुरान देखिए हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए कीमत लगा सकेगा भला मेरी कीमत लगा सकेगा भला मेरी कीमत लगा सकेगा भला मेरी कहेंगे दुल्हा बनेंगे